السلام عليكم التلاميذ الكرام، مرحبا بكم. بالنسبة للإكزرسيس ديال اليوم، إكزرسيس 13 من الكتاب المفيد. Résoudre une équation, donc la page 41. Alors, résoudre 4x au carré moins 3 est égal à 13. D'accord? 4x au carré moins 3 est égal à 13. Alors, غادي نديرو واحد التذكير بسيط للدرس. إذن عندنا x au carré est égal à a. D'accord? Donc في الحالة ديال إلا كانت a supérieure strictement à 0, alors l'équation admet deux solutions. Les voies x au carré moins a est égal à 0. Alors باش ندخل l'identité remarquable numéro 3, c'est ندخل le radical avec l'exposant. D'accord? Alors, l'identité numéro 3, il y a x moins racine de a facteur x plus racine de a est égal à 0. Signifie que x moins racine de a égale à 0 ou x plus racine de a est égal à 0. Bien maintenant, x moins racine de a est égal à 0 ou bien x plus racine de a est égal à 0. Il y a un produit. Il y a normalement un produit. Par exemple, il y a un x fois y est égal à 0. Il y a désigné à 0. Imma x qui est 0 ou y différent à 0. Il y a x fois y est égal à 0 tout simplement. Ou bien y égal à 0. Il y a quand y est égal à 0 ou x différent à 0, alors leur produit est égal à 0. Nous chez NAR. Donc, c'est un produit. D'accord? Donc, une différence fois somme. Alors, x égale, il y a racine de a. Donc, moins racine de a, façon le deuxième mot, on va utiliser positif. Ou x égale à moins racine de a. Alors, moins racine de a plus racine de a est égal à 0. Maintenant, l'équation admet deux solutions sont racine de a et moins racine de a. D'accord? إذا دابا هنايا غادي نجيو لليكواسيون ديالنا. هنا بالنسبة إلا كانت a supérieure à 0. Donc في هذا لو كا، donc غادي le premier cas, vous savez, premier cas. Deuxième cas, إلا كانت عندي x au carré égale à k, égale à a, pardon, et a est égal à 0. Donc si a est égal à 0, alors x au carré est égal à 0. Signifie que x est égal à 0. Alors l'équation admet unique solution, il y a 0. D'accord? Bien. Par exemple, qui va dire qu'on a 0, donc 0 à la puissance 2. Il y a 0 à la puissance 2 est égal à 0. Donc 0 fois 0, c'est 0. D'accord? Le troisième cas. Il a quand on dit x au carré est égal à a ou a avec, ou bien si a inférieur strictement à 0. Donc il a quand le nombre inférieur strictement à 0. Par exemple, on a moins 2, moins 3, moins 4, ou là on a مثلا x au carré est égal à moins 4 par exemple. هنا شنو كنلاحظوا ما يمكنش ان يكون نومبر بوزيتيف. هذا راه بوزيتيف لان عندي au carré بوزيتيف غادي يساوي ان نومبر نيجاتيف. ما يمكنش، امبوسيبل. دونك ديفيرون. اذا شنو كنقولوا هنا بالنسبه لهذه الحاله؟ كنقولوا l'équation n'a pas de solution. دونك هادو هما لي تروا كا اللي ممكن تلقاو في الامتحان. هادو هما اللي كاينين. اذا غادي نخدموا ليكزامبل الاول اللي عندنا 4x au carré moins 3 égale à 13. اذا غادي نحاولوا نطيحوا في ليدونتيتي روماركابل. اذا شنو غادي ندير؟ 13 غادي نجيبها البرمي مومبر. تولي moins 3 moins 13 est égal à 0. شحال هي moins 3 moins 13 هي moins 16. alors 4x au carré moins 16 est égal à 0. Alors,
باش نكتب هاد le premier terme sous forme d'une puissance اللي هو 2x le tout au carré. علاش 2x لأن 4 هي 2 à la puissance 2 و 2x le tout à la puissance 2 صافي moins و 16 لا بغيت نكتب 16 donc sous forme d'une puissance هذا carré parfait donc normalement هي 4 à la puissance 2 لأن 4 fois 4 est égal à 16 est égal à 0 donc هنا خرج في identité remarquable numéro 3 اللي هي sous forme de a au carré moins b au carré اللي هي 2x moins 4 facteur 2x plus 4 est égal à 0 signifie que 2x moins 4 est égal à 0 ou 2x plus 4 est égal à 0. D'accord? Alors, x est égal à moins 4 sur 2 ou x est égal à la part dans la plus 4 sur 2 ou bien moins 4 sur 2. Alors, on a x est égal à 2 ou x est égal à moins 2. Donc, on a les deux solutions, les ND. Ça va? Donc, je vais faire la phrase. L'équation admet deux solutions, sont 2 et moins 2. On passe maintenant à la deuxième équation. هنا غادي هذه تقريبا عندها سوليسيون نفس الاولى المهم نتوما تخدموها راسكم وخليو لي لي كومون خليو لي لي ريزولطا دون لي كومونتير غادي ندوزو دابا ليكواسيون نيميرو 3 عندي x au carré plus 9 égale à 0 كاين اللي غادي يفكر وغادي يقول زعما غادي نردها ايدونتيتي روماركابل نيميرو 3 كاين غادي يقول بان غادي ندير x au carré plus 3 au carré est égal à 0 دونك حتى لهنا راه مزيان درتي 9 رديتيها 3 او كاري مزيان ولكن في كاين البروبليم هي ماشي ايدونتيتي روماركابل راه ماشي ايدونتيتي لان علاش عندي هنايا البلوس انا ليدونتيتي كتكتب على شكل ا او كاري موان بي او كاري ايكال ا موان بي فاكتور ا بلس بي هاد ليدونتيتي راه مهمه خصكم تحفظوها خصكم تعقلوا عليها لان راه ليدونتيتي روماركابل راه هما الماط خصوصا في التروازيام اني كوليج دونك هنايا ما يمكنش نستعمل ليدونتيتي روماركابل شنو غادي ندير هنايا غادي نقول بمعنى ان x au carré plus normalement x au carré c'est un nombre positif 9 positif donc positif plus positif خصو يكون كيساوي un nombre positif ماشي 0 ماشي un nombre nul بمعنى غادي نقول بان x au carré égale à moins 9 إذا ديت 9 الدوزيامون غتولي نيجاتيف إذا ما يمكنش تكون ان نومبر بوزيتيف غادي يساوي ليا ان نومبر نيجاتيف امبوسيبل دونك شنو غادي نقولو n'a pas l'équation n'a pas de solution n'a pas de solution car علاش شنو السبب pas de solution car x au carré différent à moins 9 d'accord اذا كنتمنى لكم التوفيق والنجاح حاولوا تبارطاجيو لي فيديو مع الاصدقاء ديالكم وحاولوا تخدموا هاد لي دو ايكواسيون خليو لي سوليوشن في لي كومونتير والى فيديو قادم ان شاء الله ونديرو التصحيح ونزيدو ليكزيرسيس نيميرو 14 مع السلامه